मुफ्ती सलमान नदवी साहब की रिहाई के ताल्लुक़ से आपने सुना होगा कि जूनागढ़ से रिहाई हो गई थी, ज़मानत मिल गई थी। उसके बाद में कोई जगह कच्छ नाम की जगह, गुजरात का जो ज़िला था कच्छ, वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ से किसी ने FIR की थी, वहाँ से भी रिहाई मिल गई थी हज़रत को, वहाँ से भी बेल मिल गई थी। लेकिन उसके बाद पहुँचे थे एक बछाऊ जगह है कोई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि मुफ्ती साहब की कब ज़मानत होगी। आप दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखें कि मुफ्ती साहब की कब ज़मानत होगी। आप लोग सब दुआ करें। दोस्तों, आप ये वीडियो गौर से देखें। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मालूमात पता लग जाएगा मुफ्ती साहब कब रिहा होंगे। दोस्तों वीडियो गौर से देखें। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सलमान असरी साहब, मुफ्ती सलमान असरी साहब, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह हज़रत की उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकत अता फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की और हल्द्वानी के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ मुफ्ती सलमान नदवी साहब की रिहाई के ताल्लुक़ से। आपने सुना होगा कि जूनागढ़ से रिहाई हो गई थी, ज़मानत मिल गई थी। उसके बाद में कोई जगह कच्छ नाम की जगह, गुजरात का जो ज़िला था कच्छ, वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ से किसी ने FIR की थी, वहाँ से भी रिहाई मिल गई थी हज़रत को, वहाँ से भी बेल मिल गई थी। लेकिन उसके बाद पहुँचे थे एक बछाऊ जगह है कोई, बछाऊ। तो वहाँ पे आज पेशी थी हज़रत की। तो वहाँ से एक ख़बर मेरे पास आ रही है। ख़बर क्या है, पूरी रिकॉर्डिंग में मैंने बात की है हज़रत से। अल्हम्दुलिल्लाह, बने रहें, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। मेरी कॉल पे बात हुई है, इसको छोड़ करके ना जाएं। अल्लाह करे सच्ची खबर हो ये। और देखिए, कोई झूठ क्यों बोलेगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा। मेरे पास जो खबर आ रही है, मैंने कॉल पे बात की है। जो वहाँ के जो हज़रत के जो वकील हैं, जो केस लड़ रहे हैं, हज़रत की सपोर्ट में है, जो अल्लाह उनको भी सलामत रखे, उनके किसी जानने वाले से मेरी बात हुई है। और जो मैंने बात की है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, सुन ले ज़रा। अल्लाह करे ये सच्ची खबर हो, अल्लाह सलामत रखे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुसैन भाई, मारूफ रजा खान बात कर रहा हूँ। हाँ मारूफ भाई जी, खुशखबरी। यही बोल रहा था, अपना मुफ्ती साहब की बेल हो गई और निकल गया यहाँ से। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हो गई बेल, हो गई जमानत बिल्कुल। अब तो कोई वो नहीं है कहीं, अब कहीं दूसरी जगह, अब कोई दूसरी जगह तो नहीं है कोई कंप्लेंट FIR? अभी वहाँ बता रहा है अपने गुजरात में मोड़ासा गाँव है ना, मोड़ासा। जी, मोड़ासा जिला है ना, वही अपना वो है, अपना क्या अरवली गाँव आता है। अभी बने रहें, छोड़ कर ना जाएं। ऐसा होता है ना, अलग अलग प्रदेश की, स्टेट्स की भाषाएं अलग होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी बात मेरे समझ में कुछ कम आ रही थी, मेरी बात उनके कुछ समझ में आ रही थी। अभी समझ जाएंगे आप, पूरी बात समझ लें, पूरी रिकॉर्डिंग सुन लें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, खुशखबरी लेकर के जाएं पूरी, इंशाल्लाह। अल्लाह करे सच्ची खबर हो। सुनिए जरा। अच्छा, तो वहाँ से भी है FIR? जी, वहाँ भी है। अरे तो अभी जो निकले कहाँ से, बछाऊ से निकले हैं? अभी यहाँ बचाव से निकल गए। अच्छा, निकल गए। अरे बाप रे, आपने देखा क्या, आप वहीं पे थे क्या? नहीं, मैं देखा तो नहीं था, लेकिन वो निकल गया 100%, मेरे को पता है। लेकिन हमारा जो है ना एडवोकेट शकील भाई, हाँ एडवोकेट इम्तियाज भाई पठान, और इम्तियाज भाई पठान जो राजकोट वाला एडवोकेट। अच्छा, आपके मिलने वाले हैं वो लोग? हाँ जी, वो नहीं, वो अभी वो स्टेटस रखा था मैंने, और मैं उनको भी, मेरा बात भी हुई थी कि वो निकल गया, चले गए। अच्छा, बेल हो गई यहाँ से, बछाऊ से बेल हो गई, वहाँ से आप बाकी मोड़ासा बेल हो गई। तो फिर मेरा मतलब ये है, क्लियर बेल हो गई, जमानत हो गई, या अभी कुछ और बाकी कुछ रह गई FIR कहीं दूसरी जगह? नहीं, अभी कुछ नहीं है, कच्छ में बिल्कुल कुछ नहीं है, साफ हो गई। चले माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी की खबर सुनाई आपने, अल्लाह सलामत रखे। ठीक है भाई, ठीक है। तो जैसा कि आपने इस रिकॉर्डिंग में सुना, ये गुजरात के रहने वाले हमारे हुसैन भाई हैं। इनसे मेरी आज दूसरी मरतबा बात हुई है, सुबह भी इनसे मेरी बात हुई थी इनकी, और अभी मैंने दोबारा कॉल लगा करके पूछा था इनसे मैंने। सुबह भी इन्होंने मुझे बताया था कि आज जो है संडे को हो सकता है कि बंद हो, वहाँ पर जो कोर्ट हो वो बंद हो, कल के दिन हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज हो भी सकती है बेल। तो जिस तरह से इन्होंने बताया, आज की
انہوں نے بتایا کہ آج جیسے ضمانت ہو گئی ہے بالکل. میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کلیئر ہو گیا اب کچھ نہیں ہے, تو کہنے کچھ نہیں ہے. اللہ کرے سچی خبر ہو, اللہ پاک حفاظت فرمائے. جو خبریں مجھ تک پہنچی تھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. باقی جھوٹی سچی خبریں تو یوٹیوبرز ڈالا کرتے ہیں, لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ کوئی خبر ایسی نہ ہو کہ جھوٹی ہو. جو میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا. ہو سکتا ہے کوئی میرے سمجھ میں نہ آئی ہو یا پھر ان کے, لیکن بعد میں کلیئر کر دیا انہوں نے کہ کوئی, میں نے پوچھا ان سے کہ کوئی اور کچھ تو نہیں ہے کمپلینٹ کہیں سے, تو کہہ تو یہ رہے آپ کچھ نہیں ہے, بالکل صاف ہو گئی, کلیئر ہو گئی. اللہ کرے اگر کچھ کہیں سے کچھ ہو بھی ایسا تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں, مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے, اور دعائیں قبول کرنے والا ہے رب ہمارا. بے شک ہمیں رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے جس طرح سے دعائیں کر رہے ہیں, میں نے آج صبح کی ویڈیو میں بھی بولا تھا, ہلدوانی کے حالات بڑے گمبھیر ہیں, بڑے خستہ حالات ہیں ہلدوانی کے. دیکھیے میں کیا بیان کروں یہاں پر سوشل میڈیا پر, آپ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. بڑے برے حالات ہیں. دعائیں کریں مسلمانوں کے لیے, وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. چند لوگوں نے بدتمیزی کی وہاں پر, چند لوگوں نے کی پولیس پرشاسن پر پتھر بازی کی, چند لوگوں نے کی, لیکن سارے بے قصور نہیں میرے عزیزوں. وہاں کے بزرگ, وہاں کی عورتیں, وہاں کی ہماری بہنیں, ہمارے بھائی جو اس بوال میں تھے بھی نہیں, وہ اپنے کاموں پہ تھے, لیکن ان کو بھی پولیس پکڑ رہی ہے. بھئی کرفیو وہ تو کسی کو بھی پکڑے گی, وہ اپنی جان بچا کر کے کہیں چھپے ہوئے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہاں کے حالات بہت خستہ ہیں, بہت برے حالات ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ وہاں کے حالات اچھے ہو جائے. اور جو اگر کچھ مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے جو خبر لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, اس میں اگر کچھ ایسا کچھ ہو, اگر کہیں نہ کہیں کوئی FIR کوئی اور بدبخت نے اگر کروا دی ہو, تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. دعاؤں میں یاد رکھیں, فلسطین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں, خاص کر کے بالخصوص کر کے لوگوں اور ہلدوانی کے مسلمانوں کو یاد رکھیں دعاؤں میں اپنی. نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو قبول فرما لے, اور میں بھی دعا کروں گا, آپ بھی دعا کریں. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے, خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, غزہ کے مسلمانوں کی, ہلدوانی کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, ان کے مکانوں کی حفاظت فرمائے, مفتی سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے, دنیا کے تمام مسلمانوں کی, علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.